Msambi sirpusri fani woton wende ti wakat ni ngap sompuyin kontondo na yilen ti tonta si amora kibetame pipino yakam de senkede net kiba kuni yar kiba zurado la nanda inam pusi fa barkan yilime ne kisida ni television BF1. Chuga ye vusog logor pole yaruna septembre chugu rasmani la Burkina Faso gohnera obleban sing tuma ministre dama buto tore obmana gela sankerne tuma antase tenga to soba la bulgidamme dobna sir fob kalle enya tenga tor soba obmora pongwa ti Burkina beramba zules buto tore pam degree Burkina Faso widi wa tabar wa stabab son bonti tour du Faso avuka pista la tan soba anazinda octobre chugu san pisila wa antita novembre chugu rasma yopwe 2021 yumde ya kilometre senanta tusri la kobisi la pisopwe la tan zugu la widi tabar ba sin yiti équipe son taban pila yo porwa obnante taba bon pal kasanga senazin rwanda yumda yati paraba senna yitem sa we pour un nawa man ba mit widi tabar wa staba la nayi etapa tab zugu Yom faya uta chugu la Burkina Faso gohnera ram yakre na man vusro chuga ye tonre 2021 yom da ya septembre chugu rasman niwa la ministre dama buto tore optizin kosiam na yirwa ni tenga tor barok mar Christian Kabore tobna le singop tuma c'est ni premier ministre a Christophe Daboulé bamda be vuso chu pour un la bamda ya sabno bizuto na yele ombo swe Burkina Faso ni mbida zule sidgruwenge arok mar Christian Kabore mi wilgdame ti bamanda yire ni Burkina beramba zulese wala premier ministre bamda be tarzu na yele mpam dikno kenda pala ti nyokorla kalma zule bore ti vima si yakanga ti tengzindi ti zule sa parcelle sa wenwa bibara haramba piba son kora kolowero on passa taba ministre dama fama na gela senkene tuman tastenga torsoba op fan l'armon wilgdame to be tenga torso pore obna sirfob kalle enyaba ob mora pourwa mpam pirsi Burkina beramba rabo ya kilometre senanta tusri la kobisi la pisopwe la tab zugu la wedi tabad basin yiti équipe sonre sentaban pila yo pourin obnante taba sankende ni wastaba wedi wa tabar wengeb son bonde ti tour du Faso 2021 yumde abe vuk pistan la tab zugu anasinga octobre chugu sin pisilawe antita novembre chugu rasma yopwe sulla ninga son sonda wastab kanga warati yeti fédération burkinabé de cyclisme ramba obzinda ni kibeki ba septembre chugu rasma ni wa yibero na wilgup so la sin beneng ninga wa bon pal kasanga sinan zin rwanda wa yati parba sin yitem sa we pour un ya Bénin Cameroun Côte d'Ivoire Égypte Guinée Conakry Maroc Mauritanie Togo ni Burkina Faso na marok tolon wastaba la nayi etapa tabzugu c'est yani tenre ya 1987 a yum de lablugli Tour du Faso 2019 a Tour du Faso sasa ya Angleterre tenga widi tabara wetabra Emmanuel Antonio Dario ndalui tore 2020 yum de Tour du Faso kazindi coronavirus a ban sababinga a Luc Parbel pama Tour du Faso a sondo kwese tinanti kilaba ya sida te yamsanje he ri wen la bayoka yinga coronavirus yinga tour patron e la ronda wa wen la ne ba fa dose wen la gouvernement me yikinya selle ton me ti wen sakrapore tour nan ton we donc ya rela ton me bol journaliste man nan wilgebe ti ronda Tour du Faso nord piste la taba a kui wasaba la wate donc ya rela ton bol nan wilgebe ti soir la singa me wena me songa me soir la tingra tore donc ya rela ton bol nan wilgebe ya toto ko ya manje yumur fa ya samba bon yitib chenga wata na ton kwambaka ya équipe bampila yibu ronna wayam sanjese ya équipe pila tabo équipe pila taba nasaram temps équipe ya neba équipe nu ni sabna équipe kana na wa pa ya neba ni donc
équipe nan waka ya ne équipe pila tabo na ne ton équipe taba ta équipe pila yobe donc am zanje yam bangara ti ronda wa tumna malaga bilfu en passé équipe est passé donc et puis encore et par hier à Woulia ti yam manje 2019 à sida kompuli mais zeme la yi doko bobo ne ten ko bala ne waka bobo ne waka bala la bzwe la ronda wa on will tout na c'est pas na pang rabda comme pour lui mais na wa mais pas même man premier tour du faso premier tour international du faso ça veut dire ouais comme pour lui bala tiens ça fa comme pour lui na wa mais ti yamanje zikang mais équipe katek mais wata mais ça andi quoi Côte d'Ivoire andi quoi Mali andi quoi Gabon abo me ba me wata me na ton ko pulen sim de ka ti ba me wata ba etapa trabo ti ba me yakab gondo no a digre calma pa de la ton tumre ti point when am songa me a digre da tarane mbe poro wa ta digre men karma suma ti koronga bisuma donc rundo ne am sanje am bane de yelem ta digre kay am mi ta digre kay même ne be passam ya bamra tar sponsor ni ngri beko yum sun lowe rona en sanje amtelam tem pata na bianu donc kitam ya beko a korngar a dikren karme abeti point karmbil so da karta moi donc ya yekang be kam dondo donc ton a dikanga rabem kabe tisa ne yokola wenge et fanye neme la mamtilam profite d'abord na de pousse tenga zarba surtout fort de l'ordre là en jet ton yel win la yunga ton sécurité yella te mammi me ba meng na tumba point ba meng to lon kensa menga donc sikanga mammi tu won sakra pore rabem kabe Wodor maki la restaurant rambuso pourrin yulomda kabe woto yakase to karanga tumno ninga singeta yulomda yel ramsum pame sinkere nepsumman giligri tumnor kangab bonde ti service d'hygiène amoba akenda ne yulomda sanna zindi libra kosa zinsi son kos do libra yulomda wo tumtera yulomda bubziga menga yulomde wa fanzugu obmana vesro de nati pam kaseta ne Archimede Boy la Sandrine Zuguri Wogoro meri kasanga tumbor ninga singeta yolomda yelle tu bonti service d'hygiène adubi mena sa wogoro point nti yida restaurant rambala makira ma pusin sinkene yolomda wengi ya septembre rasin pipi warari wakat piga sasa la tour noy kanga obsumbondo kwe ni farande ti section alimentation wa et de l'éducation pour la santé warambe sorlo zugu na yele nan pam yin samakira ma pusin le pas restaurant ramba na versi ni kensa tumna ya wana to siber san wa be sinkene nem ni sa sun ka tour no kende ni sa sun gana kan sinkene yolomda wengan wa arobna ri ka sibera ntasba tibala a rega da woto numa azule sa ya wuso lafiya wenge ves gana dinga singa gunge saka yemr puwa obnanti kara kwasa yemri zinkan woto numa ar yolom da katolom bebe ni nem da kelen gen poussière point ti zon sa tara woto toni rega da ya wuso zinga mele ya ko rega do tonon ta yibe wa nange nem da ton mi kam ti nem da ya jinse tabo ba yemr palhurie ti awle sobe de zugu donc poussière mobile wa hanjien kra fa le bradan kire nem no yam ya jonsa anda be nem de zugu mpa hanan wala ban bi sun tempa mpa ntu poussière la fa wa mpa nem da yo le nem kan mela ne bana wara wa be yam le bi yam ti ko pekar ma me ya tede yibo tonda to mi kam te teda tabo to pekre pipite wa na yi na safande te be ban wa no ra yibo lo ton ya tede yibo pas normal le li pare nit ning hunda kiara nyamda nyam nyamta nyemenga azobda wawo wuso atoka buagala me atoka mo ramta yulum da yiwa zinga tor so basirin sakame ti bam tum da kaneri lobson rika sibara sebran tas bam botono na ti convocation wa bam na wasakame lobrika sarde tubna ndem same na yile nan tem tum na no kenderse ti bala yulum da wotono wa are bom sianeri ça c'est quand voilà là ok mo boli patron ya mo hatiam pam papier sachet ya propre man nye logor poron wa
Armeri waramba opti team sa makia yemr pour benen me yolom da katolom be beni ye solsa kelenga ma zinga zanga e manula kabore eriki maki le brasseur a ton pa ma e jeso yibura meri o neba nan gidigen nanje ton tumda wenga e nyaga da la zinga malaga wenga a ton me tiram ti abon songo velam ti ngen ko ko zomye amne ha wato to na wa amim di pasan ya yela tumna na malaga wa nja hame you get a ver da ma han kan wa ba zi ken le jwa da man wa da me ne ba ta nuda a tempo la ne da ba la ton ne wa ka ne am pa zi me ya toi derrière wa voilà mbe ma tu po to bulu ton no sar ma to nyarse ti zi ya kelam pa Ziz kerba ara renga da yira taba wala restaurant kan ha pour sembe la galenwa pour moi ya renga do le asado arba menam pa mum subuna so bati convocation wa non ton ya yel han ka sama ko ka zema zang ko to bal est-ce que vous allez au repos vous allez partir mais convocation est là ni da mam mi hin ko mam convocation ya service d'hygiène pas ou bien c'est pas normal non c'est normal puisque e ben singam be kama hawe bamme be men gete na yilam da yelle ha tin to le ko bam hanka be mbala tum na yaro so ya tilati ti bamba budo ni han wen woto fa be ma bam mi nga ya ma na ton formation am non ka te ko zabneri gara wotoni ari no kendersi tenga to da masandiki na yile nan pam ko ni mbida nyori tum nor kangawa ya situburi ka sibare nan tas kerba la ka biligi tub kan no ni ken sayi ya nan wilgi bala tub serda me ntem zogro sen kenop tum da menga rega wotonu o segaran zaro mengne lo brik yolom da wotoni manub tar fa tumde kerme opsen yin sa wotonu wa o mikameti kerba restaurant ram posen wala makiram posen yolom da ya kepi beni o kobla sals bu totore na yele nan tongon kengu pelse o tum da pour sena wala ton ma hanya ta sulu se ya ti tenga yala mamma ha ya mim ti wogro ma ha ton ko lora million atabo ti ribe de jime pa da ki tam ti service d'hygiène na yin no wala service na mbata sen get yulum da wenwa patron sa tum de donc ton ko tam ti nimbui de me song tondo mamme han wa nya sam patron luki bu bo nya tondo ti ton luki ambala la loi ko ton panga ki ton luki no wala saklo wenga na kiti song taba ko nimbui da lafi ko do penga poka meri waramba ob kelen bira bien Société April Oil ramba sun kohor karinzi impasa taba obrika no kendre nanyare association SOS ramba obmora pour sinkere nizima tigisugu na yele enfant bad ramba septembre tu resmana sarare 2021 ayumde ya zim poshram sonre snanta bampihnu labra pulumde nanyake nsong barama venma yana Justin Amonto la Sandrine Zuguri Soulinga opsin bondi association SOS sanwa keten narara pango tone sinkeni zima nyagas na yele nan pam fa ba dam nyore zima kalminga septembre rasmana sa sundore sous la to damba aru sigriga zima nyaga tone woro kane lo bonsa tumno ninga opsin bondi april wala ramba nyagare da zim kororo bampisnu lo mamsra nan pam SOS en auto damba a Jean Bosco Williamé tu sera woto no l'autori damba poson Ariane Nimba na le anongo zima kalam yinga ya ren so tu kod nimbuira fa gili tu morgon sak mo kob zima wala rokanga arbam siren zen kob nore na wa nyakob zima ko ba me kelem bira bene na ko zamawa tu morore mpam yam songo sakande Muhammad mi chengra sandra nyakre en côté la moi quand on pas qu'on chenge yelam ya me ya na yaka bala ton mi veta la barre chengo hôpital ni ma ya problème ni yaka ntani bani
ka paame tɩ ba talmaam kẽngame tɩ yaa kɛ tɩ zemse tagda ne zɩɩmã kũun tɩ yaa sõma neb ning ka fasemda bɩ boma võore wa tɩ yãkdẽ tɩ yaa sõma sõngdame sõngda bãa dãmbã tɩ yaa sõma ned fãa SOS sã n wa tʋʋmda wotone CNRS tɩ wa taoor dãmba a reb sɩd n pẽgb lame n yilmi. Alors, ton souria no bala april wal songra ton yum fan yama man tiere ri yon wa sasakara ton da bekane na man collecte lancement ni april wal ma yakob yam yakre na son centre national de transfusion sanguine to pab zima fin ba dama hambe l'autorité ton suno bani tumna me bala yam mimitia SOS voilà nyaka yam yakar me na yen april wal to na taba na song centre national de transfusion sanguine ya re fa nkite ti don suria no ko ne la to li ke zenkar kara na wa pus SOS san neba la april wal to damba fa barka no tumnere Zima nyagasga wotone ada yi sababu ti sula to bonte association SOS san wan le passé april wa damba obzine na ta mtik nugu zemsen ta sebre song zugu na yile nan passe zura panga ya gine Conakry tengo mahalat na titese mpambam kibeti bene ya nebu totore senjiri bampiga ndabe maison centrale de Conakry ben sarotin lab kite tubi ya nam ki hirba la tabita sataba ya sura nisba samanob na mwendi kanan kite ti president Alpha Condé abasa na mazore ndata pulunga to nan kitame ti ninkensa wa obi ben sarotin ne bakateka obi Conakry soya zutu na wilgub sunoro senkere ni ninkensa sen yi ben sa rotunwa obusra ya 2020 yum de labra yalsba ratuni obsanda zenkru kwese nguligrin top kana saketa Alpha Condé atemu tenga tenkuriye rotun la mu wuligdame ti bam pusra ti katrek songo sen na toron zinde gine tengonwa to brale wogol ner ben sa rotin obsanda talga bam bum nisba sababi yingiye ben sa obsin yi ben sa rotonwa obna kele ninga panga obmoba pugwa to tenga ayi basara tenga wum tablo pore ne tenga zarba woto wenda am passe ben sa rotun to damba ne senda be ben sa rotun wa sarando ba obnya ka ne piso poila we obson nan kite to bi ben sa rotun wa pipi ben sa rotun damba yisga woto aketi bureau sede wa suluramba obra mana seka sankere ni na mwendi ka sinzingine tenga wa ataku rasmana sa 2021 yumde to bi alsa Alpha Condé wala buligra min ti bam smur kanome ni no kener kangaye yani kibar kangala na paru na kiba wakat kwilim se it ko tanaba wende to bulgir fa beurara ni la fitit pamli wazini taba it kiba wakat pour un mena kon be songo